ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বিশাল গাছ। বুধবার রাত থেকে বৃষ্টির জেরে বাগডোগরা-পানিঘাটাগামী রাজ্য সড়কের ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে, যার জেরে যাতায়াত স্তব্ধ হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সকাল থেকেই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় অনেককে। দ্রুত ভেঙে পড়া গাছটি রাস্তা থেকে সরানোর কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। পরবর্তীতে বাগডোগরা বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। ये कम से कम थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर ले, ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर का कटिंग करके रास्ता करे तो अब बच्चों का स्कूल का टाइम है, मेन रोड है तो पानीघाटा रोड स्कूल का टाइम। हाँ, ये तो सबको तो ट्रैफिक पूरा ही तो रोड जाम हो गया ना, अब तो निकलने का जगह ही नहीं है। यहाँ म त घरबाट यहाँ सामान लिन आएको थिएँ, यहाँ अचानक रुख लडेर यहाँ जानु पार भन्नु सकेन। गाडी यहाँ पारै हुँदैन। अब यो त फरेस्टवालालाई बोलाउनुपर्छ। सारा हुआ अंदर से, देखिए पूरा मिट्टी है सारा हुआ। अब पीपल का गाछ गिरे जा रहा है, पीपल उतना जल्दी गिरता नहीं है। Not just a hospital, but a mother.